प्रेज लॉर्ड सगळ्यांकी जेजू क्रिस्ताच्या नावान स्वागत. आयच्या दिसा आमी नियाळ करची विशय जावन आसा मदर मेरी, मोरी माय. तिच्या विशांत आमी आज नियाळ करया. मस्त सोबायेचे कॅरेक्टर, ब्युटिफूल कॅरेक्टर तिचें जावन आसा. बायबलांत मस्त ब्युटिफूल कॅरेक्टर आसात. आमकां नियाळ करूंक आमचें जिवन जावंक पुरो आमचो वेळ पावूंचो ना. हांवें सांगचें जाल्यार जेजू क्रिस्ताक सोडून न्हू द मोस्ट ब्युटिफूल कॅरेक्टर म्हणून सांगता आसतना मदर मेरी अँड सेंट जोसेफ म्हणून आमकां सांगूंक जाता. जुजेक आमकां सोडूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार जुजे एक उतार ताणें उलोवना, पूण ताचो स्थानमान आमी पळोवंक गेल्यार कितलो श्रेश्ठ जावन आसा. एका रितीन आमी सांगचें जाल्यार देवाकच पोसून वाडयल्लो म्हणयत, पोसको म्हणयत. कोणाक ताणें वाडयलें? एक इंजिनियराक न्ही, डॉक्टराक न्ही, बगर देवाकच देव मनीस जावन येत आसतना ह्या भुमींत ताका पोसून वाडयलेलो पोसको बापाय. एकच एक उतार बायबलान ना. नो वर्ड्स इन द बायबल. एकच एक उतार तो उलोवना. ताचें खालतेपण कितलें आसूंक पुरो. तर देखूनच तोय ब्युटिफूल कॅरेक्टर. पूण आज आमी नियाळ करचें मोरे माय विशांत. ब्युटिफूल कॅरेक्टर म्हणटा आसतना वॉट इज हर ब्युटी. आमी ब्युटी म्हणटा आसतना आमच्या मायंडांत येवचें एकत आमच्या कुडीच्या विशांत, स्कीन कलरा विशांत, वा वॉट वी कॅन सी आवटसायड इन द वर्ल्ड. आमकां संवसारांत कितें सकट भायल्या रितीन आमकां दिसता गी त्या कुशीक आमचें गमन वेता. न्ही एक चेडूं वा चेडो सुबीत आसा म्हणून आमी खंयच्या आदारान आमी सांगता ही इज ब्युटिफूल, शी इज ब्युटिफूल कशें आमी सांगता? तांच्या त्या स्कीन कलरा मुखांतर आमी सांगता, वा तांचें थंय रूप पळोवन, बायलें रूप आमी पळोवन आमी तांकां ब्युटिफूल म्हणटा. पूण मोरी मायेचे ब्युटी आसली खंय म्हळ्यार ती कुडीच्या स्कीन कलरान न्ही, बगर तिच्या काळजांत आसलें, ताच्या त्या अत्म्यांत आसलें, तिच्या भितर तें आसलें. सो ती ब्युटी कितें म्हणून आमकां अर्थ जायत जाल्यार खंडीत आमी तिचे बरीच ब्युटिफूल जावन जियेचे, आमी ब्युटिफूल जायचे म्हणून आमकां आशा येता, आमी आशेता. आमी शिकया मोरी माय विशांत तिची ब्युटी कितें म्हणून आमी शिकया. पळया हें बायबल बरयल्लो कोणें आमकां कळीत आसा. बरयल्लें मनशान जावंक पुरो, पूण बरोवंक केल्लें कोणें, कोणाचें प्रेरण आमी सांगचें जाल्यार हू इज द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द बायबल? होली स्पिरीट. न्ही गे, ओरिजिनल ऑथर ऑफ बायबल इज होली स्पिरीट. आतां मोरी माय विशांत ह्या पवित्र बायबल पुस्तकांत बरोवच्या पयलें खंय म्हणी बरोवन आसलें गी मोरी माय विशांत? नातलें. खंय बरयल्लें म्हाका गुर्तूना, पूण नातलें. पूण मोरी माय विशांत जावंक पुरो, जुजे विशांत जावंक पुरो, पावला विशांत जावंक पुरो, आपोस्तला विशांत जावंक पुरो, ह्या बुकांत बरोवच्या पयलें दुसरे कडेन खंय बरोवना. ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयच्या पयलें थंयसर खंय बरोवंक ना. बरयल्लें कोणें पवित्र पुस्तकांत? पवित्रत्म्यान तें बरयलां. पूण तर ह्या पवित्र पुस्तक मनशाच्या बुदवंतकायेन बरयल्लो बूक न्ही. हें कोणेंगी एका करिझमॅटीक एक रिट्रीट दिवच्या एका बोधकान वा थंयसर एका गुरून बरयल्लो न्ही, ताणें बरयल्लो न्ही. बगर हो पवित्र पुस्तक खंयच्याय कॅरिझमॅटीक बोधकाक जावंक पुरो, खंयच्याय मनशाक जावंक पुरो जाल्लो एक प्रकटण, उगडापण न्ही हांगासर बरोवन दवरलें. हें पवित्र आत्म्यान देवान कितें आलोचन दिल्या गी तें देवान आपोस्तला मुखांतर बरोवन दवरलां. देखूनच पवित्र पुस्तकांत आसच्या त्या मोरी माय विशांत आमी आज नीज जावन अर्थ करचे. भायल्या रितीन पवित्र पुस्तकाच्या भायल्या रितीन थंयसर मोरी माय आसा गी, वय जायते आसात. बायबलाच्या भायर आसा गी जेजू आसा,
बायबलांत आसो जेजू न्ही जावन आमकां अर्थ जाल्यार मात्र आमकां रक्षण मेळटा, सोडवण आमकां मेळटा. खंयचो जेजू आमकां अर्थ जायचे, खंय थंय दिश्टीक पडलो, हांगा दिश्टीक पडलो, थंय हांगा मेळ्ळो, तो मेळ्ळो, तो मिराकल जिजस न्ही. बगर वॉट वी नीड इज Jesus Christ who is in the Bible. बायबल पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल बरयलां. बायबल जीसस आमकां अर्थ जायचे. तातूंत लाभ कितें आमकां म्हळ्यार ट्रुली यू कॅन हॅव ए ट्रू रिलेशनशीप विथ दॅट जीसस. आमकां बायबलाच्या भायर असो कॅरिझमॅटीक बोधक करचे जीसस कोत्ता आमकां. जीसस तसो खंय, असो खंय, तें खंय, हें खंय, ताका एक दोन कोटेशन थंयसर ॲड करतात आनी सांगतात. त्या जीसस सांगात आमकां रिलेशनशीप दवरूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार एका मनशाचें भावन तें जावन आसा. ताचें एक काल्पनीक थंयसर जेजू जावन आसा. ट्रू जीसस आसा गी खंय आसा म्हळ्यार खंय मेळटा तो म्हळ्यार बायबलांत तो मेळटा. ट्रू जीसस. आनी तो ट्रू जीसस आमकां कोण म्हणून अर्थ जायचे. देन ओन्ली वी कॅन लव गॉड, वी कॅन ट्रुली वर्शीप गॉड, वी कॅन ट्रुली बी द डिसायपल ऑफ जीसस क्रायस्ट. बायबलांत आसो जेजू क्रिस्त अर्थ जाल्ल्या वेळार मात्र आमकां देवाचो आमकां मोग करूंक जाता सगळ्या आमच्या काळजान, आनी सगळ्या आमच्या काळजान देवाक आराधन करूंक जाता, आनी जेजू क्रिस्ताचे शिष्य जावन आमकां जियोंक जाता. आवटसायड आसच्या त्या बायबल जीसस आसात, आवटसायड द बायबल ते मस्त जाण आसात, ते अर्थ जावन कितेंच प्रयोजन ना. हू इज जीसस म्हणून आमकां विचारल्यार आमकां गोत्त आसा, सुमार गोत्त आसा जेजू विशांत. खंय खंय आमी तें कितें सकड आयकलां, आमी पळयलां गी तें सकड आमी सांगता. पूण नीस जावन ह्या बायबला भितर आसो तो जेजू पवित्र आत्म्यान बरोवन दवरला. हू इज गॉड, हू इज जीसस, हू इज होली स्पिरीट. आपोस्तल कोण, जेजू कोण, ते सकड पवित्र आत्म्या मुखांतर थंयसर पवित्र आत्म्यान बायबलांत मुजे खातीर, आमच्या सर्वां खातीर तें बरोवन दवरलां. कोण सकड सोदून काडटात ते भागी जावन आसात. आमी तें सोदून काडीचे. आमी तें सोदून काडचें सोड न्हू. आमी कोणेंगी सांगलें पात येवन आमी जिवन आसा. केवल बायबल मात्र तुमी पळया. एक जेजू विशांत एक वर्ड सांगून आमी थंयसर मुखार या. जेजू विशांत आमकां जायते गोश्ट आसूंक पुरो, पूण जेजू क्रिस्त कोण म्हणून बायबल कितें सांगता म्हणून पळया. मस्तू विशय सांगता, पूण एक आमी पळोवन थंयसर मुखार या. मोरयेमाय विशांत थंयसर बायबल कितें सांगता म्हणून आमी पळोवया. ओके, 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 थंयसर या आमी. ओके, 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1:30 आमी काडया. ओके, देवा वरवींच तें तुमी पळया जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. पळया कोण सकड जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जिवन आसात तांच्या पसत हें सांगचें जावन आसा. पळया परते वाचया. देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात, ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो. हू इज जीसस क्रायस्ट? बायबल कितें सांगता थंयसर जाणवाय म्हणून सांगता. विजडम फ्रॉम गॉड. जीसस क्रायस्ट इज द विजडम ऑफ गॉड. देवाची जाणवाय तो जावन आसा. हू इज जीसस? देवाची जाणवाय तो जावन आसा. अद्भुत करसो, अद्भुत स्वरुपी म्हणून सौक थंयसर सोडवण आमकां पिडा गूण करसो ते सकट गोत्ता. आमी आयकून आमकां पुरो जाला. जेजू कितें जावन आसा? देवाची जाणवाय जावन आसा. ही इज द विजडम ऑफ गॉड. त्या जेजसा विशांत तुमकां थंयसर जाणवाय आसा गे. कित्याक आमकां जाणवाय येना म्हळ्यार आमकां अद्भुत करच्या जेजू क्रिस्ता विशांत मात्र आमकां गोत्त आसा आनी कनेक्शन आसा. आमकां जाणवाय थंय आमकां थंयसर कसलेंच कनेक्शन ना. देखूनच आमकां जाणवायची मस्त उणेपण आसा. जेजू क्रिस्त कितें जावन आसा हांगासर बरयलां, आमची जाणवाय तो जावन आसा. देवाची जाणवाय. ताणेंच ताका आमचें नितीवनपण, पळया रायचसनेस, नितीवनपण
पण आमकां सांगता हांगा नितीवंतपण, देवाची नीत तो जावन आसा. जीसस क्रायस्ट इज द रायचसनेस ऑफ गॉड. ही इज द रायचसनेस ऑफ गॉड. आमकां नितीवंतपणाचें जिवीत कित्याक जिवंक जायना म्हळ्यार आमकां द रायचसनेस सांगाता आमकां थंयसर रिलेशनशीप ना. आमकां खंयच्या एका फोटो सांगाता आनी खंयचे एक फोटोंत आसच्या त्या एका स्वरुपाच्या थंय एक रिलेशनशीप दवरूंक जायना. आमकां तितलेंच करूंक जाता, हात जोडूंक जाता. ही इज द विजडम, ही इज द रायचसनेस ऑफ गॉड. पळय मुखार कितें सांगता, आमचें पवित्रपण. पळय पवित्रपणांनी आमचें तारण केलो. ही इज द सॅंक्टिफिकेशन. तोच आमचें पवित्रपण जावन आसा. जेजू क्रिस्ताच्या संबंदांत सॅंक्टिफिकेशन. आतां पवित्रपण, सॅंक्टिफिकेशन म्हळ्यार पवित्रपण. संवसाराक आनी संवसाराच्या वस्तूंक आमी थंयसर लबदून रावनासतना बगर ताचे तावन विंगड रावन पवित्रपणाचें जिवीत, नितीवंतपणाचें जिवीत आमकां जियोंक जायचें जाल्यार आमकां नितीवंतपणाच्या त्या जेजू क्रिस्ता सांगाता आमकां कनेक्शन जायचें. त्या पवित्रपणा सांगात आमकां थंयसर कनेक्शन जायचें. आमकां कित्याक सॅंक्टिफायड लायफ येना? कित्याक म्हळ्यार बायबलांत आसच्या त्या जेजू सांगाता थंयसर आमकां कनेक्शन ना. थंयसर गुड्यार एकलो कोणी दिसल्यार थंयसर आमी धांवता. खंयच्या एका रिट्रीटांत खंयसर जेजू आयला म्हळ्यार थंय धांवता. खंयच्या चापातींत आयलो म्हळ्यार थंय आमी धांवता. आनी कितें सकड मातयेंत आयलो म्हळ्यार थंय आमी धांवता. आनी खंयी एका जाग्यार तो प्रत्यक्ष जाला म्हळ्यार आमी थंय धांवता. हें सकड सैतानाचें कुतंत्र जावन आसा, सैतानाचें वंचन जावन आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी नीज जावन रिलेशनशीप दवरिचें. थंय हांगा आसच्या त्या जेजू सांगाता न्ही बगर बायबलांत पवित्र आत्म्यान थंयसर इंट्रोड्यूस केल्ल्या, त्या पवित्र आत्म्यान सांगून दिल्ल्या त्या जेजू सांगाता तवळ आमकां सॅंक्टिफिकेशन मेळटा. आमच्या जिवितांत तें एक पवित्रपण येता. आमी कितल्यागी वर्सां जावन क्रिस्तांव पवित्रपणाचें जिवीत आमकां जियोंक जाता गे. पवित्रपण म्हणटना संवसारांत थावन, संवसाराच्या वस्तू थावन विंगड सरलेलें देवाक महिमा जावचें जिवीत आमकां जियोंक जाता गे. कारण ना आमी करिना. कित्याक म्हळ्यार आमी एका बंधनांत आमी शिरकून पडल्या, अज्ञानांत, अविश्वासांत, थंयसर ह्या संवसाराच्या त्या काळोखांत आमी शिरकल्या. वॉट इज स्पिरिच्युअल डार्कनेस म्हळ्यार हेंत अनबिलीफ जावन आसा, अविश्वास जावन आसा, अज्ञान आमचें थंय आसा, बेबदेपण आसा. नेक्स्ट ही इज आ रिडेम्पशन. तारण तो जावन आसा. पळया खंयच्या तावन आमकां तारण दिलां म्हणून डिटेल आतां सांगूंक जायना, आतां वेळ नातले वरवीं. पूण जेजू क्रिस्त आमचो कितें जावन आसा? तारण तो जावन आसा. तारण मात्र न्ही, तो तारण दिल्लोय जावन आसा आनी तोच तो तारण जावन आसा. तो सॅंक्टिफायरूय जावन आसा, सॅंक्टिफिकेशनूय तो जावन आसा. जाणवाय दिवचोय तोच आनी जाणवाय तोच जावन आसा. इज द विजडम. आमकां रायचस करचें ताणेंच आनी तो रायचसय तोच जावन आसा. दॅट इज जिजस ह्या एका उतरांत. आनी बायबलांत तुमी सोदल्यार नीज जावन आमकां कळटा गे जेजू बरी ब्युटिफूल कोणी ना. आय वॉन्ट दॅट ब्युटी. आय वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स दॅट ब्युटी म्हणून आमकां अर्थ जाता. आतां आमी मदर मेरीच्या ब्युटीक या. ओके, मदर मेरीची ब्युटी मदर मेरीची ब्युटी न्ही. कशें एक संद्रेमाक ताचो स्वंत उजवाड ना. संद्रेमाचो तो उजवाड आमकां रातीक दिसता. मूनलायट जावन थंयसर ताका प्रोड्यूस करूंक जायना बगर तें सनलायटाचें रिफ्लेक्शन जावन आसा. सुर्याचो थंयसर तो उजवाड ताचे थंय रिफ्लेक्ट जावचे वरवीं संद्रेमा थंयसर उजवाड फांकता. ताचें रिफ्लेक्शन तें संद्रेमाक थंयसर उजवाड फांकोवंक जायना. आमी चिंता रातीक बरें एक लायट आसा म्हणून आमी पळयता. तशेंच मोरी मायेची ब्युटी म्हणटा आसतना
तिची स्वंत ब्युटी ती न्ही बगर देवान कुरपेन दिल्ली जेजू क्रिस्ताची ती ब्युटी जावन आसा. जेजू क्रिस्तांतून आयलें, सन जीसस क्रायस्ट, इट केम फ्रॉम देर. थंय तावन रिफ्लेक्शन मोरी माय थंयसर पडलें. सो मोरी माय तिणें तें रिसीव केलें, तिणें स्विकार केलें. सेम ब्युटी, जेजू क्रिस्ताची ब्युटी आमचे वयरी देवान शुभ वार्ते मुखांत्र थंयसर वतूनच आसा. पूण आमी रिफ्यूज तें करनासा. आमी तें रिफ्यूज करता. कशें म्हळ्यार आमकां पुरो गोत्त आसा, आमचेंच सामा, तुवें कोणें सांगचें, तुमी कितें सांगचें तें तुमी सांगचें सामाना. अशें आमी अज्ञाना वरवीं, आमच्या अविश्वासा वरवीं आमी रेबेलियस हट करन, हटाचो स्वभाव आमचे थंय आसले वरवीं वी आर रेफ्युजींग हेवनली ब्युटी वीच इज कमिंग थ्रू फ्रीली थ्रू द गॉस्पल. शुभ वार्ते मुखांत्र आमचे भितर येवच्या त्या शुभ वार्तेची थंयसर सोभाय आमचे भितर स्विकार करच्या बदलाक आमी तें रिजेक्ट करनासा. जायत्या रितीन आमी तें पयस सोरनासा, आमी तें लोटून आसा. आनी आमचें लायफ कशें आमचें थंयसर उजवाड जाता. आमचें जिवीत लायट जायचें जाल्यार, रायट जायचें जाल्यार वी हॅव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. जेसू क्रिस्त जो आमच्या वांजेलांत 13:15 थंयसर सांगता, आय हॅव सेट एन एग्जाम्पल फॉर यू म्हूण सांगता. पळय हांवें एक उदाहरण थंयसर दवरलां. हांवें तुमकां केल्ले बरी तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या म्हणटा. पळया, एक देख दिल्या. कालें ती देख हांवें केल्ले बरी तुमी करच्याक हांवें तुमकां देख दिल्या. तुमी एकामेका करा. ಎಂತ ಉತ್ತರ मोरी माई सांगीत जाल्यार थंयसर मोरी माई म्हणटा, हांवें एक आदर्श देख तुमकां दिल्या. हांवें कशें जेसू क्रिस्ता खातीर म्हजें जिवीत दिलां गी, हांवें कशें देवाक महिमा दिल्या गी, तशेंच तुमी महिमा दिया. तुमी तशेंच करा. सांगतेली गी तशें कितें म्हणी मोरी माई. खंडीत जावन ती सांगता म्हणून हांव पात येता. तुमी म्हणूंक पुरो मोरी माई ती मरण पावल्या कशें ती सांगता म्हणून. म्हजें थंयसर म्हजें थंय कोण बावार्थ दवरता थंयसर मरत जाल्यार तो जियेता. हें कोणें सांगलें? जेजून सांगलें. खंयच्याय प्रोटेस्टंट पास्टरान सांगूं ना, कॅरिझमॅटीक ब्रदरान सांगूं ना, वा कोणेंय सांगूं ना, बगर होली स्पिरिटान सांगलां. तर मोरी माई थंयसर मोरी माई जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरून मरण तिणें अनुभव केला गी वय केलां. जेजू क्रिस्ता थंयसर मरण अनुभव केल्ली. थंयसर आमच्या लेखान ती मरण अनुभव करनासात. भावार्थी मरत आसतना संवसाराच्या दिश्टींत ह्युमन पॉयंट ऑफ व्यू दे आर डेड. पूण गॉड्स पॉयंट ऑफ व्यू, देवाच्या त्या एका पॉयंट ऑफ व्यूवांत थंयसर डीप स्लीपांत ती आसात, न्हिदेंत ती आसात. न्हिदेंत आसली ती उठ्ठात गी, उठयत गी वय उठयत. लाजर थंयसर मरण अनुभव करता आसतना जेसू क्रिस्ता थंय तो बावार्थ दवरलो. तो थंयसर जेसू क्रिस्ता थंय मोग दवरून तो जावन आसा, जियेलो जावन आसा. तवळ तो मेल्ल्या वेळार जेसू क्रिस्त कितें म्हणटा, म्हजो थंयसर मोगासो तो न्हिदून आसा, लाजर न्हिदून आसा. देखून शिसांनी सांगलें, तूं इतले पयसो साजे की ताका न्हिदिल्ल्याक उठोवंक. तवळ जेसू क्रिस्त तांकां अर्थ जावंक थंयसर मेला म्हणून सांगलें. आमकां हें करेक्ट सांगल्यार अर्थ जायना न्ही गे. बायबलांत आसलें आमकां सांगल्यार अर्थ जायना. ड्रामा कंपनीच्यांनी कोणी कितें सांगल्यार आमकां तें इग्गी अर्थ जाता. आमकां बायबल अर्थ जायचें, बायबलांत आसलें आमकां अर्थ जायचें. हें न्हीज जावन तुमी सारक्या रितीन तें नोट करा, तुमकां अर्थ जायचे. मोरी माय विशांत जायत्या जाणांक थंयसर सूख समजुणी आसा. मोरी माय विशांत थंयसर तिका गौरव दिनासलीं जायतीं क्रिस्तांवां आसात. कितलीं गी क्रिस्तांवां. मोरी माय विशांत थंयसर सूख समजुण्यांनी चूक रितीन थंयसर प्रचार करचीं जायतीं क्रिस्तांवां आसात, बोधक आसात. सूख म्हणटना नेगेटीव मात्र न्ही, पॉझिटीव वेयान ती थंयसर सूख रितीन सांगची आसात. पॉझिटीव वेयांत म्हळ्यार मोरी माय विशांत मोरी मायक देवाक समान करून आराधन करचें थंयसर मूड लोकी आसा. मोरी मायक कितेंय मोलत ना, कितें एक तांती फुटोवन आयलें, थंयसर एक पील आयलें, थंयसर तें कर्ल उडयलें, तशें
कीळ रितीन पळोवनचे थंयसर बोधकी आसात. बिकॉज ऑफ देअर ब्लायंडनेस, तांच्या त्या दोळ्यांक थंयसर दिश्ट नासलें, कुड्डेपण तांचें तें आसलें वरी तसलें बोधलें करतात. आनी असलें बोधन ताका आराधन करच्या मट्टाक असलें थंयसर कुड्डेपणांत आराधन करचें आसात. कित्याक म्हळ्यार बायबलांत आसची मदर मेरी तांकां गोत्तना, तांकां कितें गोत्ता म्हळ्यार थंय हांगा प्रत्यक्ष जाली मोरी माय मात्र तांकां कळीत आसा. तुमकां कळीत जायचें की एका जेसू क्रिस्ताच्या पाटलावदाराक शिसाक थंयसर कळचें की मदर मेरी हू इज इन द बायबल, जेजू क्रिस्ताची आवय ह्या बायबलांत कोण आसा तिच्या विशयांत आमकां कळीत आसाचें. तवळ कितें जाता म्हळ्यार आमकां खंडीत जावन सगळ्या आमच्या काळजान खंयचें कन्फ्युजन नासतना आमकां तिका थंयसर गौरव दिवंक जाता, मोग करूंक जाता. एक लायफ एग्जाम्पल जावन आमच्या जिवितांत आमी उपयोग करून देवाक आमी महिमा दिवंक साध्य जाता. केवल एक कॅरेक्टर दवरून बेश्टें दवरूं ना, तिका हांगा बरोवन दवरूं ना, बगर त्या एका व्यक्तीक तिच्या व्यक्तित्वाक ह्या पवित्र पुस्तकांत पवित्र आत्म्याक मुखांत्र अपोस्तला मुखांत्र तें बरोवन दवरलां. बेश्टें न्ही, तिचें एग्जाम्पल आमी घेवचें. जेसूचो पाटलाव करूंक आमकां एग्जाम्पल जाय की खंडीत जावन आमकां एग्जाम्पल जाय. शी इज अ ग्रेट एग्जाम्पल टू फॉलो जीसस. आमकां गोत्त आसच्या प्रकार मोरी माई कोण म्हळ्यार हू इज मदर मेरी म्हळ्यार जेसू क्रिस्ताच्या आवय, जेसू क्रिस्ताच्या आवय. पूण तुमी बायबलांत सूक्ष्म रितीन तुमी पळयल्यार शी इज नॉट ओन्ली द मदर ऑफ जीसस बट फर्स्ट डिसायपल ऑफ जीसस क्रायस्ट अँड बेस्ट डिसायपल ऑफ जीसस क्रायस्ट. फर्स्ट अँड बेस्ट डिसायपल ऑफ जीसस क्रायस्ट. मोरी माई जेसू क्रिस्ताची अत्युत्तम ती शीस जावन आसा म्हणून आमकां अर्थ जाल्यार आमी तिचें एग्जाम्पल आमी काण घेवन जेसू क्रिस्ताचे शीस जावन आमकां जियोंक साध्य जाता. नाजाल्यार केवल आमी एक भक्तीक जावन मात्र जियेतो. भक्तीक जर तर उतराच्या if your devotion is not based on word of God, if your devotion is not based on faith in Jesus Christ, that devotion is hypocrisy. That devotion is not at all devotion. That is destruction of your soul. That is deception. Today deception is there in the church. आज आमच्या सभेंत वंचन आसा की वय वंचन आसा, जायते रितीचें वंचन आसा. तुमी वंचनाक वळख जायनाका तितलेंत. तें वंचन आसता, तें आखेरी म्हशें तें आसता, पूण त्या वंचनाक आमी वळख जायनासतना आमी कोणाक खंयच्या रितीन मोग करीचे की खंयच्या रितीन गौरव दिवचे की त्या रितीनच आमी मोग करीचे, गौरव दिवचे. आराधन एकल्याक मात्र त्या त्रयेका देवाक मात्र आराधनाक योग्य जाल्लो त्या देवाक आमी आराधन करीचेस. आमी गौरव दिवंक आसा, गौरव कोणाक दिवचे की तांकां गौरव दिवचे. पाऊलाच्या त्या पत्रांत बरयलां अधिकाऱ्यांक तुमी गौरव दिया म्हणून आसा. ऑनर द ऑथॉरिटीज म्हणून सांगलां. अधिकाऱ्यांक थंयसर गौरव दिया म्हणून सांगलां. जेसू क्रिस्ती थंयसर स्नानीक जुवा मुखार थंयसर ताचें माथें दिता, तकली भागयता, गौरव दिता. थंयसर पवित्र स्नान घेवंक येता आसतना जुवांक म्हणटा तुजे तावनंत थंयसर हांवें स्नान घेवचें, पूण तुज्या मुखांत्र हांवें तुका कशें स्नान दिवचें म्हणून. तवळ म्हणटा सद्याक देवाच्या नियमाक तूं तकली बागय म्हूण सांगता. सो गौरव दितेल्याक गौरव दिवंक आसा. एका रितीन एका टायमार थंयसर जुदेवांनी थंयसर कुतंत्र केलें. जेजूक शिरकोवन घालूंक एक नाण्य दिवन, एक रुपयाचें नाणें दिवन थंयसर दिता. ह्या रोमाच्या चक्रवर्तीक दिवंक टॅक्स दिवचे की नाका गे म्हणून. जेजून तवळ जेजू म्हणटा एक नाणें काण घेवन येवन थंयसर म्हाका दी म्हणटा. आनी तूं कोणाची लिपी आसा, कोणाची मुद्रा आसा म्हणून आसा, रोमाची चक्रवर्तीची. ताका कितें जाय तें दी. चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक तुमी दिया म्हणटा. आमी कितें करता, देवाकच चक्रवर्ती करता आनी आमी देव जाता. तें एक सैतानाचें कुतंत्र जावन आसा, तें एक डिसेप्शन जावन आसा. लेट गॉड बी गॉड, लेट जीसस बी गॉड.
ही एलोन बी वर्शिप्ड. जेसू क्रिस्त देव जावन आसा, तो एकलोच देव जावन आसा, तोच आराधनाक योग्य तो जावन आसा. हें एक आमच्या सभेचे धर्मसभेचे बोधन जावन आसा. दुसरे सांत भक्त तांकां तांकां तांचे तांचे स्थानमान आसा, गौरव आसा. पूण परतून हांव सांगता, आमचे भक्ती कामांनी जर तर जेसू क्रिस्त ना जाल्यार तें व्यर्थ जावन आसा. इफ क्रायस्ट इज नॉट इन युअर डिवोशन, दॅट इज क्रायस्टलेस डिवोशन. दॅट इज नॉट एट ऑल ट्रू डिवोशन. दॅट इज डिसेप्शन अँड डिस्ट्रक्शन. प्रेज द लॉर्ड. तुझें भक्तीपण थंयसर तुवें दाखोवच्या भक्तीपणांत जेसू क्रिस्त ना जाल्यार, पवित्र आत्मो ना जाल्यार तें एक कपट भक्तीक जावन आसा आमी. फारिजेव आनी धर्मशास्त्रांक जेसू क्रिस्तान कितें सांगलें? कपट्यानो म्हूण सांगलें. यू हिपोक्रिस्ट. कित्याक म्हळें हिपोक्रिट्स म्हळें? कित्याक साबत ते आचरण करनातले गी? तांचे थंय भक्त नातली गी? भक्तीक कामां तीं करतेत नातली गी? तांचे तितले भक्तीक काम केल्ले कोणी ना. हांव ना, तूंय ना, कोणीय करनात. आजून ते सुदेव करनासात. ते भक्त तांणी दाखोवची कोणी सांतांक न्ही, सांत भक्तांक न्ही. भक्त दाखोवची सर्व सक्तेवन जावन आसल्या देवा वयरच ते दाखोवन आसात. पूण तांची भक्त तांणी थंयसर खंडन केलें. जेसू क्रिस्तान थंयसर तांचें भक्त थंयसर खंडन केलें. यू हिपोक्रिट्स म्हळें. जेसू क्रिस्त थंय तिका तांकां राग येवंक कितें कारण म्हळ्यार थंयसर आमचे बरी भक्ती कोणी नात. आमी कितले उपास करन, नीट करन, हात पांय धुवन कितले भक्तीक काम आमी करन साव. कितें सकड साबत काम करूंक जाता कितें सकड आमी करन साव. तें कितें सकड थंयसर पेस्तां करूंक आसा तें सकड आमी करन साव. देवान सांगलें आमचे तितले भक्तीक आसचे आमकां थंयसर येवन तो सांगता कपट्यानो म्हूण सांगता. तुमकां थंयसर धिक्कार म्हूण सांगता. तुमकां थंयसर यमकोंड आसा म्हूण सांगता. तांकां सांगलें गी आग्याच्या पिलांनो म्हूण आपयलें गी. आपयलें तांकां. कोणाक आपयलें? व्यभिचारांक आपयलें गी. थंयसर बोंबे पुजा करतल्यांक आपयलें गी. ना, भक्तिकांक आपयलें. कित्याक भक्तिकांक तशें आपयलें? कित्याक भक्तिकांक तशें आपयलें म्हळ्यार तांच्या भक्त्यांत थंयसर पवित्र आत्मो नातलो. तांच्या भक्तीपणांत थंयसर मोग नातलो. तांच्या भक्तीपणांत थंयसर देवाची देवबिरान नातली. तांच्या भक्तीन थंयसर विधेयपण नातलें. तांच्या भक्तीपणांत थंयसर पवित्रपण नातलें. तांच्या भक्तीपणांत थंयसर जेसू क्रिस्त नातलो. देखूनच जेसू क्रिस्त नातलो तो भक्त थंयसर पवित्रत्म नातलो. तें भक्तीपण थंयसर कपटपणाचें भक्तीपण जावन आसा. तसल्यांक आजून जेसू क्रिस्त सांगता तुमी कपट्यानो, हिपोक्रिट्स म्हणटा. मोरीमाये विशांत जायते भक्तीक आसात. मोरीमायेचे भक्तीक म्हणून आसात. भक्तीपण दाखयतात. आतां भक्तीपण दाखयतल्याक तेंचे विरोध थंय आमचे ना. जेसू क्रिस्ती थंयसर विरोध दिना. तुमचे भक्तीपण आनी तुमचो गौरव कशेंय तुमी दाखया. पूण जेसू क्रिस्त थंय ना जाल्यार, जेसू क्रिस्ताचे थंयसर थंय हजरपण ना जाल्यार यू आर अ हिपोक्रीट. इफ क्रायस्ट इज नॉट देर, यू आर अ हिपोक्रीट. तें एक कपटपणाचें भक्तीपण जावन आसा. थोडे थंयसर मोरीमायेचे थंयसर फेस्तां करतात, करा. बर्थडे करतात, करा. बरें. जेसू क्रिस्ताचेंय करता, मदर मेरीचेंय करता, करा. थोडी विशेष रितीन करतात, सकड करा. पूण जर तर जेसू क्रिस्त थंय ना जाल्यार तें एक सैतानाचें काम जावन आसा. यू आर वर्शिपींग डेविल. If Christ is absent as a Christian, you are showing any devotion to any saint. If Holy Spirit is absent in your devotion, that is deception and demonic devotion. खंय आमचे थंयसर समाधान येता तर, खंय शांती येता आमच्या भितर, खंय पवित्रपण येता तर तवळ. कपट भक्तीपणांत कितेंच प्रयोजन ना. डिवोशन इज गुड. इट्स नॉट बॅड. भक्तीपण खंय पाड म्हणून हांव सांगिना. पूण
जर तर भक्तीपणाक सकत पवित्रोत्म जावन आसाचे. सो आमी मोरी मायेक थंयसर गौरव दिचे गे म्हळ्यार 100% आमी गौरव दिचे, मोग करीचे गे म्हळ्यार 100% आमी मोग करीचे. तिचें लायफ आमचें एक एग्जाम्पल जावन आमच्या जिवितांत काणगेचें म्हळ्यार 100% आमी काणगेचे. देन ओन्ली यू कॅन ट्रुली वर्शीप गॉड अँड सबमीट टू गॉड. यू कॅन फॉलो जीसस ॲज अ गुड डिसायपल. बेश्टें बेश्टें एक कॅरेक्टर मोरी मायेचें कॅरेक्टर पवित्रत्म्यान बरोवन दवरना, उद्देश दवरून सुद्दां थंयसर हें बरोवन दवरलां. हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्सेस 4 थंयसर आमी वाचता. हिब्रूज चॅप्टर 11 थंयसर 4 थंयसर आबेला विशांत थंयसर बरयता. आदामाचो पूत तो जावन आसा. एबेला विशांत थंयसर बरयता 11 वर्स 4 थंयसर सांगता तो थंयसर मेल्यार तो थंयसर लास्ट पोर्शनांत आमी पळोवया. तो मरून गेला जाल्यार पळया, इवन दो ही इज डेड, ह्याच बोवार्थाक लागून बाय हीज फेथ, थ्रू हीज फेथ लागून तो आजुनूय उलोवन आसा. ही इज स्पिकींग इवन टुडे. आबेल थंयसर मरण थंयसर मरून कितलीं वर्सां जाल्यांत. बायबल म्हणटा, पवित्रत्म म्हणटा तो ताच्या बावार्था मुखांतर आजून तो उलोवन आसा म्हणून सांगता. बाय हीज फेथ, थ्रू हीज फेथ, इवन टुडे ऑल्सो ही इज स्पिकींग टू अस. तर मोरी माय विशांत तें एप्लिकेबल जाता की 100% तें एप्लिकेबल जाता. इवन दो मदर मेर इज डेड ह्या एका भुमीन ती ना, देवा थंय आसा, जेजू क्रिस्त थंय आसा. आबेल आसले बरी तोय तिचे सांगत, ती बापा सांगत आसा. तर बावार्था मुखांतर ती उलयता गी म्हळ्यार खंडीत 100% ती उलयता. बाय हर फेथ शी इज स्पिकींग, बाय हर फेथ टुडे ऑल्सो. बावार्था मुखांतर ती हर एका मनशा कडेन ती उलयता. आबेलान कितें उलयलो आबेल? हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर 11 अध्यायांत थंयसर जायत्या जाणांची थंयसर नांवां आसात. थंयसर आबेल आसा, थंयसर मोइजे आसा, थंयसर दानियल, मोइजे, थंयसर आब्रामा विशांत, इजाक, जाकोबा विशांत, हर एकल्या विशांत थंयसर बावार्थांच्या थंयसर व्हडले एक मोडा परी ती आसात गी तांची नांवां आसात. ही सकड उलोवचें कितें उलयता ती? ऑल दीज पीपल आर स्पिकींग समथींग वेरी स्पेशल. कितें उलोवन आसात म्हळ्यार थंयसर उलोवचें एकच. मार्क चॅप्टर 1 वर्स 15 उलोवन आसात. मार्क चॅप्टर 1 वर्स 15 तांणी तेंच उलोवन आसात. तें सोडून दुसरें कितेंच उलोवंक तांकां ना. उलयल्यार तें सूख जावन आसा. कितें उलयतात वाचया आमी. मार्क चॅप्टर 1:15 तो म्हणटलो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी कोबार सत्मना म्हणटा. पळया, हर एकाक थंयसर माट मंत्राक, थंयसर स्वार्थ, थंयसर अविश्वासाक, थंयसर कितें सकड कुडीचे सैम आसा, कपट, भक्तीपण, त्या एका संवसारांत तावन विंगड जावन थंयसर देवा कुशीक तुमी गुवा, नितीवंतपणा कुशीक गुवा, सर्गाच्या कुशीक गुवा तुमी, शुभ वार्ते थंय बावार्थ दवरा, बरी कोबार तुमी सत्मना म्हूण सांगता. ಎಂತ सांगता. आबेलांनी तेंचं सांगलें, मोइजेनी तेंचं सांगलें, बावार्था मुखांतर तेंचं सांगलें, हर एका प्रवाद्यांनी तेंचं सांगलें, आपोस्तलांनी तेंचं सांगलें, इवन मोरी माई तेंचं आजूनय तेंचं सांगून आसा. हेंचं कितें सांगून आसा? वेळ भरती जाली, पळय वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां म्हणून सांगता, पातकी जिणी बदला आनी बरी कोबार सत्मना म्हणून सांगता. तें सोडून दुसरें खंयचें मोरी मायन थंयसर सांगून गे, म्हाका थंयसर कापाडनेसया, मुजें पेस्तां करा, म्हज्या नांवान व्हडलेक तेर ओडा म्हणून सांगूना. म्हज्या नांवान व्हडलेक पेस्तां करन, थंयसर पुरशांव करन, अशें एक त्याग करन, म्हजे खातीर थंयसर तशें करा, मागा आनी कितें करा म्हणून खंयचेंय सांगूना. आनी ती सांगूंक साध्य ना. बायबलांत आसची मोरी माय तें सांगूंक साध्यच ना. बायबलांतल्यान भायर आसची मोरी माय कितेंय सांगूंक पुरो, तें हांगा खंयसर दिश्टी पडल्या म्हणटात पळय, तें कितें कड ती म्हणूंक पुरो. पूण अंतीम काळार जेजू क्रिस्तान सांगलां, जायते क्रिस्त तुमकां दिसतले म्हणून सांगलां. जेजू क्रिस्तान सांगलां,
जेजू क्रिस्तान म्हणा थंय वसा नाकात म्हणून सांगलां. खंय वसा नाका म्हणा जेजू क्रिस्तान सांगलां गी सांगल्यार आमी तें पातये ना तसली आमी अज्ञानी जावन आसा. जेजू क्रिस्त खंय तें उपयोग करता एमावच्या थंयसर गांवाक वता आसतना थंयसर जेजू सांगात चलले थंयसर शिस्त जावन आसात. हें सकट जालां हें उतर अशें सांगता तशें सांगता म्हणून जेजू क्रिस्ताक सांगात सांगता येतात. ह्या प्रवाद येते उलयले अशें उलयले म्हणून सांगतात. रक्षक येता सोडवणदार येता तो येवन मरता थंयसर पुनर्जीवन जाता म्हणून तें पुरो सांगलें प्रवाद्यांनी सांगलें. आमी पातयेल्या पूण आतां आमकां बेजार जावन गेला म्हणून सांगता. तवळ जेजू एक उतार सांगता थंयसर लूक चॅप्टर 24 वर्स 25 थंयसर सांगता. लुकाच्या वांजलांत तवळ जेजू सांगता तुमी कांयच समजणी नातले. पळया कांयच तुमकां समजणी नांगी म्हणून जाता. वॉट अ फूलिश पीपल यू आर. तुमी मूर्ख जावन आसात तुमकां समजणी ना म्हणून सांगता. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सत्मानूंक कितले पाटी तुमी म्हणटा. आपोस्तालांनी बरयल्लें आनी कितें सकड बरयलां गी प्रवाद्यांनी सांगलें गी कितलें पातयोंक तुमी पाटींक कितें सरल्यात म्हणून सांगता. आनी तुमकां समजणी ना गी आनी सेकलत आसा तुमी तुमची बूद आनी सेकलत आसा वाडू ना. एक सॉलीड जावना तुमची बूद एक फर्मनेस ना खंयच्या विशयांत बायबला विशयांत प्रवाद्या विशयांत प्रवादान कितें प्रवादान केल्लें तें सकट आपोस्तलाच्या बोधनांत आनी तुमी फर्म जावनात. कित्याक समजणी नातले तुमी. कित्याक तुमी पातयेनात. कित्याक तुमी डिले करनासात. पॉलिश करून सांगू ना हें जेजून सांगाता गेल्ल्या थंयसर जेजू शिसांक जेजून सांगलें हें तुमी समजून नातले. हें बरयलें कित्याक पातयेना तुमी. खंय पळयलें तुमी कित्याक पातयेतात. कोणें सांगलें कित्याक पातयतात. पवित्र आत्म्याक कित्याक पातयनात तुमी. पवित्र आत्म्यान बरयलें कित्याक तुमी पातयनात. कोणेंगी एकले कारिझमॅटीक थंयसर बोधकान तें एक थंयसर मिराकल दाखोवन थंयसर ताणें कितें उतार दिल्यार आमी तें पातून आसची समजणी नातली थंयसर आमी जावन आसा. देखूनच तशें पातयनाकात म्हणून तो पवित्र आत्म्यान हें सकट बरोवन दवरलां. मातेवाच्या वांजलांत चॅप्टर 24 तुमी वाचल्यार कळटा. थंयसर तेदवां पळयात त्या काळार तुमकां कोणी तेदवां जर तर आळे क्रिस्त हांगा आसा. कोण आसा. क्रिस्त. पळया क्रायस्ट वा जिजस क्रायस्ट क्रिस्त पळया हांगा आसा वा तो थंय आसा आळे थंय आसा म्हणून कोणी तुमकां सांगीत तर तें सत्मानी नाकात. थोडे सांगतात न्ही गी पळय क्रिस्त आकाशांत आसा आकाशार आसा. फोटो काडून आयिल्ले आसात. थंय खंय एक सुमार वर्सां पयलें चापातींत आसलो खंय थंय ते एक फोटो काडून येतात. आनी खंय दिश्टी पडटा की थंय सकट वचून फोटो काडून येतात. जेजू क्रिस्त सांगता डोंट ट्रस्ट सच पीपल म्हणून सांगता. दे आर डिसिवींग यू. पळय हांगा आसा क्रिस्त थंय आसा क्रिस्त म्हणून कोणी तुमकां सांगल्यार तुमी पातये नाकात सत्मानी नाकात म्हणटा. तर कोणा खंयच्या क्रिस्ताक पातयेचे. बायबला भितर एक क्रिस्त आसा त्या क्रिस्ताक तुमी पातयेणी दवरा तुमकां सस्नीक जिवीत मेळटा तारण तुमकां मेळटा. तर जेजू क्रिस्त विशयान सांगतना मोरी माये विशयांत ह्याच रितीन सांगचो ना गी चान्सीस आसा गी. सांगल्यार कितेंय सूख जायत गी कितेंच सूख जायना. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्या मुखांतर तें सांगतना कितेंच सूख जायना म्हण हांव पातयेतां. कित्याक म्हळ्यार अंतीम काळार जायते येतात म्हजी आवय थंय आसा म्हजी आवय थंय आसा म्हणून वंचन करता. पूण तुमी खंयी वचनाकात. बायबला थंय पातयेणी दवरा. बायबला भितर आसच्या मोरी माय थंय तुमी थंयसर पळोवन तिचे आदर्श घेवन तिका गौरव दिया म्हणून सांगता. तें सोडून थंय एक दिसली थंय न्हिदेंत आयली थंयसर उठली थंय दिश्टी पडली म्हणून तें न्ही जाय आसलें. जेजू क्रिस्त थंय आसा हांगा दिसलो थंय दिसलो म्हणून दामनाकात म्हणून सांगलें बरीच. थंयसर क्रिस्त जावं पुरो क्रिस्ताचे थंयसर पाटलावदर जावं पुरो शीस जावं पुरो कोणी थंयसर जावं पुरो थंय धांवची गरज ना. खंय धांवतात. ओके थंय एक दिश्टीक पडलें म्हणून तूं चिंत्या थंय कितें मेळटा. थंय एक कितें उदक दिवंक पुरो थंयसर पियोन येवन थंयसर पोट दुखुणें जावं पुरो पूण आत्म्याक रक्षण मेळना. हे स्वताची वळख स्वताची थंयसर बरी खबर तुका अर्थ जायचे आमचे भितर अर्थ जायचे.
देखूनच ही मोरीमाय बायबलांत आसची ही मोरीमाय जेसू क्रिस्ताची आवय थंयसर जेसू क्रिस्ताची शीस पयली शीस जावन आसची ती मोरीमायची थंयसर सोबाई आमी थोडो वेळ आमी नियाळ करया लुकास वांजेल चॅप्टर 1 थंयसर प्रारंभांत आमी पळोवचें जाल्यार चॅप्टर 1 यू कॅन सी द ब्युटी ऑफ मदर मेरी मोरीमायची थंयसर सोबाय आमकां पळोवंक जाता आनी तवळ आमी त्या सोबायेंत त्या सोबाय घेवन आमकां देवाक थंयसर आमी डिपेंड जाता ती जोडूंक आमी थंयसर डिपेंड जाता लुकास वांजेल चॅप्टर 1 26 थावन आमी मोरीमाय विशांत आमी वाचता न्ही गे आतां तातूंत पयल्या रितीन आमी पळोवचें जाल्यार गाब्रिएल दुतान थंयसर येवन मोरीमायक थंयसर येवन बरी खबर थंयसर दिली खंयचो संदेश थंय आपूण हाडटा थंयसर सांगता नामान कुरपेन बरले चरेस्पर तुजे सांगाता आसा तें सकट ग्रिटींग तें जावन आसा नेक्स्ट संदेश खंय आसा पळया 30 वर्सांत आमी वाचता तवळ देवदूतान तिका म्हळें भिये नाका मोरये देवदूत सांगता पळया भिये नाका मोरये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या तुका कितें लाभल्या तुका दया लाभल्या देवाची कृपा तुका लाभल्या पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेसू म्हणून नांव दिवंक जाय तो वर्तो जातलो परमोन्नत देवाचो पूत म्हणून ताका आपयतले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवटकी चलयतलो आनी राजवटकेक अंत्य आसचो ना पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली हें घडचें कशें हांव आजुनी आंवकार म्हणून तिणें सांगलें पळया हांगासर हांव आजुनी आंवकार ह्या हांगातान आमी काणी घेया हांगासर ओके कंटिन्यू करया आमी कंटिन्यू मूग दिया आमी ओके देवदूतान तिका जाप दिली पवित्रत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नत सकत तुजेर सावळी घालतली देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले आनी पळय तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो कित्याक देवाक असाध्य जमचें कसलेंच ना तेदवा मोरयेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं तितल्यार देवदूत तिचे आशिल्लो गेलो थँक्यू जीसस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया पयलें जावन ती प्रवादांनी थंयसर भावार्थ दवरून थंयसर ती बरवसो दवरून मुखार पळोवन आसली मोरीमाई प्रवाद्यांनी प्रवादन केल्लें थंयसर प्रवाद्यां थंयसर बरवसो दवरून आसली त्या प्रवादनांत शी वॉज द लेडी होप इन द प्रॉमिसीस ऑफ गॉड खंयच्या विशांत थंयसर एक आंवकार चली थंयसर गर्भेस्त जावन एका पुताक थंयसर गर्भेस्त जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून नांव दवरतलें इमॅन्युएल म्हळ्यार लिटरली न्ही बगर ताचे अर्थ जावन आसा थंयसर देव आमच्या सांगता मॅथ्यू गॉस्पलांत आमकां तें क्लियर जाता ताच्या मुखार गेल्यार आमकां कन्फ्युजन जाता कितेंय तुमी पळयल्यार बायबला भितर पळयचें बायबला भायर पळयल्यार कन्फ्युजन जाता ओके हांगासर मोरीमायक थंयसर तसलो बरवसो आसलो खंयचो बरवसो आसलो देव वाग्दान केल्लें थंयसर संपूर्ण करता म्हणून तसलो बरवसो तिचे थंय आसलो पूण देवदूतान थंयसर मेसेज सांगता आसतना थंय एक इल्लेशें थंयसर घुसपट गोंदळ तिका जाता कारण कितें जावं पुरो थंयसर काजार जावना करेक्ट पूण तिका थंयसर कित्याक थंयसर कन्फ्युजन जालें म्हळ्यार थंयसर काजार जायनातल्याक न्ही एंगेजमेंट जाल्ल्या खातीर प्रावादन कितें आसचें थंयसर आंवकार चली म्हणून आसा थंयसर गर्भेस्त जातली आनी थंयसर पुताक प्रसूत जातली म्हणून आसा पूण आतां थंयसर ती काजार जावंक ती एंगेज जाल्या करार जालां तिका मॅरेज फिक्स जालां सुसे सांगता थंयसर तें फिक्स जालां काजार
आतां तिच्या मायंडान कितें म्हळ्यार हांव एक काजार जावन एक थंयसर गर्भेस जाता म्हणून तिच्या मोतींत आयलें. देखून थंयसर ती म्हणटा म्हाका जुजे सांगता खंयचोय थंयसर कॉन्टॅक्ट ना, फिजिकल कॉन्टॅक्ट ना, एक एंगेजमेंट मात्र जाला नेंगी म्हणून सांगता. तें कितें समजता म्हळ्यार आमकां इवन दो शी हॅड फेथ, होप इन द प्रॉमिसीस ऑफ गॉड, थंय देवाच्या प्रवादाना थंय प्रॉमीस आसा थंय तिका एक बरोसो आसलो जाल्यारय थंयसर पातयणी तिका आसल्यारय थंय एक वागतान थंयसर प्रॉमीस दुता मुखांतर थंयसर प्रकट जाताना तें कितेंगी थंयसर आमेन म्हणून तिणें इमिडिएट रिसीव करून बगर तें एग्जामीन केलें तिणें. शी एग्जामिन्ड इट. शी वॉन्टेड टू नो फॉर ए क्लॅरिटी, नॉट विथ डाऊट. डाऊटात जावन न्ही ताणें सांगलें, ज्या कर्यान थंयसर डाऊट सांगल्या बरी डाऊटान न्ही बगर थंयसर हांव कुवारी चली म्हणून थंयसर गर्भेस जातलें गोता, पूण म्हाका एंगेजमेंट जाला, हें कशें जाता, तें ताचें क्वेश्चन जावन आसलें. अर्थ जालें गी तुमकां? हें जावंकूच जायना म्हणजे तें दुसरें. हें सकट वागतान आसा हाव इट इज. कॅन यू प्लीज एक्सप्लेन टू मी? हें इल्लेशें अर्थ करयताय गे. म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें? फर्स्ट शी हॅड होप. खंयच्या थंय बरोस आसलो थंयसर थंयसर प्रवादान केल्ल्या त्या बरोशात थंयसर प्रवादान थंय तिका बावाडत आसलो. ती मुखार पळोवन आसली पूण तिच्या टायमाक जावना तें. थंयसर प्रवाद्यांनी मुखार थंयसर पळयल्लें, थंयसर त्या टायमार जावना, पूण थंयसर करार जालें जुजे थंय आनी तवळ थंयसर तिका दिता. थोडे फावटी देवाचें आलोचन आमकां आमच्या आलोचना प्रकार न्ही बगर मागणें कर न्हू. थोडे फावटी आमी चिंताव अयो मेळूं ना म्हणून आमी चिंताव. तवळ कोणगी मागणें कर आमी वाटेर येता आसतना थंयसर सायकलार येतल्या ताच्या मुखांतर देव उलयता. तो कोणगी जावंक पुरो, पूण आमी एक्सपेक्ट केल्ल्या बरी न्ही देवान काम करचें. देवान प्लॅन केल्ल्या बरीच देव थंयसर काम करता. गॉड वर्क्स इन हीज वे, नॉट अकॉर्डिंग टू युअर प्लॅन, according to his plan. You should be able to discern, you should have that thirst to know the plan of God. आमच्या भितर ती आसक्त आसा जे देवाची आलोचन, देवाची वाट आमी पळोवंक थंयसर आमकां तसली आशा जाय. कितें करीचें आतां? बायबल वाचा. थंय हांगा थंय आल्ले मारी बरी थंयसर घोवन थंयसर अद्भुत करच्या फाटल्यान दमचें सोडून पवित्र आत्म्यान कितें सकड आमच्या खातीर बरोवन दवरलांगी सस्नीक जिविताचें तारण असो बूक तो काण वाचा, पवित्र पुस्तक वाचा. कितलीं जाणां वाचिनासतना तांकां अर्थ जायना म्हणटात. कितलें वाचून तुमी थंयसर अर्थ जावना म्हणा? तें बरयल्लें कोणें? पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत. तर अर्थ जायना जाल्यार कोणा कडेन विचारचें? पवित्र आत्म्या लागीं विचारलां गी तुमी विचारल्यार खंडीत जावन तो अर्थ करून दिता. मोरी मायन थंयसर विचारलें गी वय म्हाका हें अर्थ जायना, आय एम परप्लेक्स्ड, बट आय वॉन्ट टू नो हाव इट इज. नो म्हणून ना थंयसर मोरी मायन, हें जायना म्हणून ना. जाकर्यान सांगल्या बरें थंयसर नेगेटीव जावन कितें सांगू ना. मोरी मायन थंयसर तिचे थंय आसली आसक्त, हें कशें जावचें म्हणजे थंय म्हाका खंयच्याय थंयसर पुरुशाचो थंयसर संपर्क ना. हाव इट विल हॅपन? आय वॉन्ट टू नो, आय एम क्युरियस टू नो हाव दीस वील हॅपन. थंयसर देवदूत ताका थंयसर तिका एक्सप्लेन करता. कितें म्हूण सांगता? पवित्रोत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नतची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तांजोल म्हणच्या भुरग्याक बा घेवन तूं देवाचो पूत म्हणटलें. तवळ मोरी माय लास्टाक कितें सांगता? दुसरें कितें आर्ग्युमेंट करता गी? नो मोर आर्ग्युमेंट्स. पवित्रत्मो तुजे थंय येता, थंयसर देवाची सकत तुका थंयसर सकत येतली म्हणून सांगतना थंयसर परमोनाची सकत तुजेर सावळी घालतली. आनी थंय जल्मच्या तुका
जेसू सलमतलो म्हूण सांगतना दुसरें खंयचेंय थंयसर आर्ग्युमेंट ना, कित्याक कन्विक्शन मेळ्ळें कोण सकड प्रवादना थंय देवाच्या उतरां थंयसर बरोवशान नीज जावन पवित्रज्ञा म्हाका कुमोग कर शिकून म्हणून केदाळा तुमी मागतात गिता व्हडलो कन्विक्शन पवित्रत्व तुमकां दिता. आमी केवल डावट करता आनी उतार आमी सोदचे कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यांक टार्गेट करूंक. जायते कॅथलीक बोधक आसात तांणी टार्गेट करचेंत थंयसर प्रोटेस्टंटांक थंयसर एटॅक करूंक. थोडे प्रोटेस्टंट बोधक आसात तांणी थंयसर कोटेशन कोर्ट करचें आनी मारचें कोणाक म्हळ्यार कॅथलिक्सांक एटॅक करूंक आनी दुसऱ्या धर्माच्यांक थंयसर एटॅक करूंक. पूण बायबल आसचो शुभ वार्ता परगट करूंक, जेजू क्रिस्ताची महिमा परगट करूंक, देवाचो मोग वांटूंक, देवाची कृपा थंयसर वांटूंक, दया वांटूंक, तांकां हांकां एटॅक करन तांच्या संप्रदायाच्या विरोध आमच्याच संप्रदाया विरोध ते तांच्या डिनॉमिनेशन विरोध हे तांच्या डिनॉमिनेशन विरोध आमी ह्या फायटा पसत कोर्ट करन कोटेशन पार्टी बरी आसचे जायते बोधक जायत्या सभेंत आसात. तुमी मारीचे खंयचे हें देवाचें उतार म्हणलें थंयसर दोनदारीची तलवार जावन आसा. सैताना वयर मारीचे, अविश्वासाच्या वयर मारीचे, थंयसर अज्ञानाच्या वयर मारीचे, भितीसपणा वयर मारीचे. कोण एक भक्त करता कितें आचार वाचार करता ताच्या वयर मारन कितें प्रयोजन. तूं आनी स्वताची वळख सांगतना स्वताच्या विरोध आसलें सकड मारन वेता. स्वताची वळख स्वतंत्र तुमकां दिता. ट्रूथ ब्रिंग्स फ्रीडम, लिबर्टी. ट्रूथ सांगिचें जाल्यार स्पिरीट ऑफ ट्रूथ तुजे भितर आसाचें. विदाउट हॅविंग द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ इन यू, यू कॅनॉट स्पीक द ट्रूथ. यू कॅन स्पीक द बायबल वर्ड्स, यू कॅन प्रीच बायबल वर्स. बायबल वर्स आमकां सांगीत की तेंचं प्रयोजन ना, 5 पैशांचें प्रयोजन ना. पूण इफ यू हॅव द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ इन यू, यू स्पीक द बायबल वर्स, देन it will impact in the hearts and mind of people. It will bring transformation. एक रूपांतर हाडटा, एक बदलावण हाडटा, एक मानसांतर ताका हाडटा. ते सस्नीक जिविताक व्हरून पावयता, जेसू क्रिस्ता थंय व्हरून पावयता. कितलें ब्युटिफूल एग्जाम्पल पळया. तिच्या काळजा भितर कितली सोबाय आसा पळया, कितली सोबाय आसा. आज कितलीं जाणां थंयसर मोरी माय थंय गौरव दवरची कितें मागची पुरो जायतीं जाणां आसात. तुमकां खंयच्याय म्हणी वागदाना थंय देवान दवरल्या तसले दिल्ल्या वागदाना थंय प्रॉमीस आसा थंय तुमकां कसली म्हणी बावार्थ आसा गी, बरोवस आसा गी ना, जाल्यार तुमचें भक्तीपण कपटपणाचें जावन आसा. कपटपणाचें भक्तीपण जावन आसा. आमी कपटपणांत जिवचें थंयसर सैतानाक मस्त खुशी जाता, देवाक खुशी जायना. आज कपट भक्तीक जायते आसात. मोरी माय थंय कितें आसलें, तिका होप आसलें, निरीक्षा आसली, बारवसो आसलो, देवान वाग्दान केल्लें थंयसर पूर्ण जाता म्हणलें तसल्या बरवशांत ती जिवन आसली. आनी बरोवशान जिवन आसली मनशाक थंयसर तिचें फायनल कन्क्लुजन 38 वर्स कितें जावन आसा म्हळ्यार तेन्ना म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकर न. तिणें अशें म्हूण येतालें पळय हांव सर्वेस्पराची आवय म्हूण येतालें. आवय जावंक हांव रेडी जाल्या म्हूण सांगू ना, बगर हांव देवाची सर्वेस्पराची साकर जावंक तयार जाल्या म्हूण सांगता येता. सी द ह्युमिलिटी, ते खालतेपण पळया. आमी जाल्लें जाल्यार तुमी कोण म्हळ्यार आमी सांगता हांव कॅरिझमॅटीक बोधक ब्रदर वा सिस्टर BR डॉट घालतात. BR काडल्यार कितें जाता, राग येता आमकां. खंय म्हणी नांवान आपयल्यार आमकां बेजार जाता, राग येता आमकां. कितें आपयचें, ब्रदर आपयचें वा सिस्टर म्हणून आपयचें. थोडे प्रॉफेट आसात, प्रॉफेटूच म्हण आपयचे थोड्यांक. थोडे आसात सर म्हूण आसात, सरत म्हण आपयचे. थोडे कितें सकड योग्य आसात, जायते जाण आसात तशें आपयचे. ओके थोड्यांक.
पूण थोड्यांक कितें म्हणा पाहिजे, रेवरंड म्हणा पाहिजे. रेवरंड सोडल्यार थंयसर राग येता. थोड्यांक मोस्ट रेवरंड म्हणा पाहिजे, थोड्यांक पास्टर म्हणा पाहिजे. तुमकां एक सवाल विचारता, जेसूच्या की रेवरंड व्हडलो कोण आसा? हू इज मोर दॅन रेवरंड दॅन जीजस? हू इज द बेस्ट पास्टर दॅन जीजस क्रायस्ट? हू इज द बेस्ट प्रिस्ट दॅन जीजस क्रायस्ट? कोणी आसात गी? कोणी ना. हू इज द बेस्ट ब्रदर दॅन जीजस क्रायस्ट? आता तुमीच सांगा, जेसू क्रिस्ताक खंयचे टायटल आले? ब्रदर जीजस, रेवरंड जीजस, रेवरंड सेंट पॉल. सेंट आमी घाल्लें, सेंट आमी घाल्लें जावन आसा. मिस्टर जीजस, ऑनरेबल जीजस, मोस्ट होली जीजस, तसले खंयचे म्हणी टायटल दवरलां गे जेजून? जुसेक थंयसर गाब्रियल देवदूतान थंयसर मातेवाच्या वांजेलांत आसा. थंयसर हांगासरी आसा मातेवाच्या वांजेलांत जुसेक आसा. थंयसर ताका कितें नांव दवरिजे? जेजू म्हणून नांव दवरिजे. क्रायस्ट जीजस म्हणून सांगलें गे ना. तुमी थंयसर ताका क्रायस्ट जीजस, सेवियर जीजस म्हणून नांव दवरिजे म्हणून सांगलें गे. थंयसर प्रधान याजक जीजस, हाय प्रिस्ट डॉट जीजस म्हणून घालिजे म्हणून ते म्हणून सांगलें गे. तुवें जेजू म्हणून नांव ताका दवरिजे म्हणून सांगलें. मोरी मायक थंयसर मोरी मायची ब्युटी पळया. हांगा जेसूची ब्युटी पळया आनी तवळ मोरी मायची ब्युटी पळोवंक की जाता. पळया, हांव साखर सर्वेस्पराची साखर म्हणटा, तर ह्या एका स्थानाक हांव थंयसर आवयच्या त्या स्थानाक हांव रेडी आसा. आज तो अरी एकल्यानी म्हाका सर्वेस्पराची आवय देवाची आवय म्हणून म्हाका आपयचें म्हणून थंय सांगलें गी. तिणें एकच सांगलें, आज तावन म्हाका सगळ्यांकी थंयसर सकडी थंयसर नमान म्हणटले, थंयसर बियेनाक थंयसर भागी म्हणून आपयतले म्हणून सांगता. कित्याक म्हळ्यार थंयसर म्हजे तसल्या एका सादारण एका स्त्रीयेक थंयसर सर्वेस्पराची माता जावचें भाग म्हाका दिलां म्हणून सांगता. असलें एक काम थंयसर इसाया प्रवाद्यान थंयसर प्रवादन केल्लें. थंयसर हांव कुवारसली थंयसर गर्भे जातली आनी त्या पुताक गर्भे संभोवन थंयसर इमॅन्युएल म्हणून ताका नांव दितलें. देव थंयसर आमच्या सांगाता असले एक भाग दिला म्हणून थंयसर तें म्हजें भाग जावन आसा. एका स्त्रिये थंय म्हजें थंय तसलें एक अवकाश थंयसर मेळ्ळा न्ही देखून म्हाका थंयसर होगलेक दितली. दुसऱ्या खंयच्या की न्ही. She is blessed because she carried the blesser in her womb. She was most blessed because she carried the word of God in her womb. तसलें भाग कोणायक मेळना. आमी थंयसर उंड्या रुपान थंयसर जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी खातांव आनी पियेतांव. पूण लिटरल जावन हात पांय दोळे पुरासचे तसलो भुरगो, एक देव भुरगो जावन एका भुरग्याक थंयसर तिच्या गर्भांत घेतली ती एक आवय जावन आसा. तसले भाग तिका मेळ्ळें. जेसू क्रिस्त आमच्या सांगात आसा बावाडता मुखांतर, पूण तिका बावाडती आसलो थंयसर लिटरल जावन त्या जेसू क्रिस्ताक थंयसर इमॅजीन करा तुमी. वर्ड बिकेम फ्लॅश. मोरी मुखांत आयिल्लें ब्लड फ्लॅश न्ही. वर्ड बिकेम फ्लॅश अँड ब्लड. उतार तें मांस जालें. शब्द मनीस जालो. उतारत थंयसर हाडां मांस तें सकट जालें. तिच्या त्या गर्भांत थंयसर पवित्रत्म्यान हाडून फिक्स केल्लें. कोणेंगे एक ह्युमन पावरांत जाल्लें न्ही हें. नॅचरल जाल्ल्यान न्ही, प्रोसेसान जाल्लें न्ही हें. दीस इज सुपर नॅचरल प्रोसेस. पूण 100% फ्लॅश अँड ब्लड. तर ती तिच्या त्या गर्भांत ववयल्लें सादारण कितेंगी एक न्ही.
शी कॅरीड हेवन इन हर वूम. द किंग ऑफ ग्लोरी शी कॅरीड इन हर वूम. ते एक महिमेसो राय जावन आसता देवान थंयसर उतार जावन असो देव थंयसर ह्या भुमींत मनीस जावन येताना थंयसर तिच्या त्या गर्भांत थंयसर ववयला जाल्यार कितलो संतोश तिका जाला जावं पुरो. दॅट वॉज हर ब्युटी. वॉट वॉज हर ब्युटी? जीसस क्रायस्ट वॉज हर ब्युटी. दॅट मस्ट बी द ब्युटी ऑफ एव्हरी क्रिश्चन. हर एका क्रिस्तवाचे थंयसर सोबाय जेसू क्रिस्त जावन आसाचे तुजे भितर आसचो तो होप ऑफ ग्लोरी मस्ट बी युअर ब्युटी, जीसस क्रायस्ट. इफ यू आर अ क्रिश्चन, वॉट शूड बी युअर ब्युटी? क्रायस्ट इन यू, द होप ऑफ ग्लोरी. मुखल्या महिमेचो त्या बरवशाचो आदार जावन आसचो तो जेसू क्रिस्त म्हजे भितर आसचेंच म्हजे थंयसर सोबाय जावन आसा. हालेलुया. ते नाही असताना BR डॉट नाही थंयसर तुजी सोबाय वा डॉक्टर DR न्ही तुजी सोबाय. मुखले कितें सकट टायटल आसा तुमकां गोत आसा ते परते परते सांगिचे म्हणना ते न्ही तुमचे सोबाय. दॅट वॉज नॉट हर ब्युटी. तिचे भितर थंयसर ते न्हेसलेली जेसू क्रिस्त थंयसर तिची सोबाय जावन आसली. ती कितें म्हणटा 38 वर्सांत थंयसर वॉट एग्जाम्पल वी आर लर्निंग. पळय हांव सरस्पराची साकर म्हणटा तिच्या त्या सुबित त्या जिविता मुखांतर आमी कितें एग्जाम्पल आमी शिकून आसा. पयलें ती कितें जावन आसली ती देवाच्या त्या प्रॉमीस आसा थंय त्या वागदाना थंयसर पातयेणी दवरन बरोसो दवरन तिची येवन आसली. कोण सकड मादर मेरी विशांत थंयसर भक्तीपण आसा गी असले बावाडतांनी बरोसो देवाच्या वागदानांत ना जाल्यार तुमी कपटी जातात. कपटपणाचे भक्तीपण जाता तें वचून दी म्हणून आमी सांगून आसा. आमकां निरीक्षा जायचे बरोवसो जायचे खंयच्या वयर जुओम सोवांजेल चॅप्टर 14 थंयसर सांगता न्ही गी थंयसर 14 थंयसर 2-3 थंयसर सांगता पळया 1 सांगता तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा मुजेरी विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरान जायतीं कुडां आसात. नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो. पळया हांव येता थंय वेची वाट तुमी जाणान म्हणटा. पळय हें कोणें सांगलें? जेसू क्रिस्तान हें वागदान केलां. कोणाक वागदान केलां? ताचो पाटलाव करच्या हर एकल्याक एक वागदान ताणें केलां. तर देवाचो पाटलाव करची कोण जावन आसली? जेसू थंयसर मोरी माय जावन आसली. जेसू क्रिस्ताचो पाटलाव करची थंयसर मोरी माय केदाळा तें एक थंयसर हें जाता म्हणून थंयसर ती पळोवन आसली. देवदूती ಎಂತ पळोवन आसली ಈಗರ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್. देवदूती ಎಂತ राखून आसले केदाळ हें जाता म्हणून. तशेंच ती मुखार पळोवन आसली हें केदाळ जाता म्हणून. नीज जावन थंयसर क्रिस्तांव सभाई जावंक पुरो थंयसर हें केदाळ जाता म्हणून थंयसर पातयेन राखून रावल्या. पूण डुप्लिकेट सभा आसा न्ही केदाळ आशिर्वाद येता केदाळ संवसाराचें मेळटा संवसाराचें कितें मेळटा म्हणून तें थंयसर केदाळ जाता हें केदाळ जाता आशिर्वाद केदाळ जाता म्हणून तें पळोवन रावल्यांत. तें नाका गी तें जाय पूण दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. तुमी चिंतूंक पुरो कित्याक मिराकला विशांत कित्याक सांगिनात म्हणून. तुमी सांगिनासतना तुमकां मेळटा तसा न्ही गी. हांगा कोणी थंयसर माथ्यार हात दवरनात कितेंच करनात. पूण कितें सकट प्रावादन करून सांगिचें म्हूण गरज ना. पूण कितें सकट जाय गी त्या उतरा मुखांतर सकट सप्लाय जावन आसा. तांचे थंयसर कितें सकट जाय गी त्या एका देवाच्या कुशे प्रमाणे देवाची कुशी आमच्या थंयच्यारी जाता. कितें सकट मेळा जें गी थंयसर तें आमकां मेळटा. मार्क चॅप्टर 6:20 थंयसर 16 वर्स 20 आमकां थंयसर आमच्या थंयच्यारी जावन आसा.
पळया, वी नो वॉट वी आर डुईंग, वी नो वॉट वी आर सेईंग. आमकां गोत्त आसा आमी कितें करनासा, आमी कितें सांगून आसा, कितें गोत्तू नासतना युनिवर्सिटींत जावन कितें शिकून आमी सांगिना. खंयच्या एका कॉलेजीन शिकून येवन आमी सांगिना. खंयचे एक बूक रेफर करून आमी सांगिना. रेफर करचे रॉंग म्हणून हांव सांगिना, तें हांव सांगू ना. बगर देवाच्या आत्म्या मुखांतर कितें मेळटा गी तें आमी पवित्र आत्म्या मुखांतर आमी सांगचें जावन आसा भाव भयणीनो. पळया, त्या शिसांनी कितें केलें, पूण 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यांनी प्रसंग करूंक लागले, शुभवार्त सांगूंक लागले. आनी सोमी तांचे सांगाता वावुरलो. पळया, कोण वावुरलो? जेसू क्रिस्त. बोधन केलें कोणें? शिसांनी. थंयसर सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडल्या कुणांनी ताणें तांची शिकोवण थीर केली. पळया, शिकोवण थीर केली. तेंत काम संवसाराच्या अखेर पर्यंत तो करता. ह्या उतरां ते आमकां पातिणी आसा, ह्या देवा ते आमकां पातिणी आसा, त्या जेसू क्रिस्त सांगा तें आमकां ते पातिणी आसा. काल आसले बरें आजय तो सदां काळ तस्सो जावन आसा. त्या शुभवार्ते मुखांतर तो थंयसर काम करता म्हण आमकां गोत आसा. आमी कोणीय वचून मोदें वचून तुमकां थंयसर आपडून सेकील घालून वयर उखलून आमकां देवा कुशी काडीची म्हूण गरज ना. देवच देव जावन आसा, आमी देव जायची म्हूण गरज ना. तुजी थंयसर पाट गूण जावंक थंयसर मागतना तुका गूण जाता. म्हाका जर तर पाट दुखयल्यार म्हाका तें सामा करूंक जायना. आतां युट्यूबांत जायते पोटकिरे प्रवादी आसात, जायते प्रवादी आसात त्या रितीचे. माट मंत्र करचे बरी जायते जाण आसात, मेजॉरिटी तेच आसात. तांच्या फाटल्यानीचे मस्तू गँग आसात, मस्तू जाण आसात. शेळये बरी ती शेळी कशें पळय तोंड दाखून येता तशेंच तांच्या फाटल्यान वचून उंत आसतात. कितेंगी मेळटा, कितेंगी मेळटा, कितेंगी मेळटा, कितेंगी जाता. जायते बोधन करतात न्ही देवाच्या उतार काणयेन सकड त्या देवाच्या उतरा मुखांतर संपूर्ण जाता म्हणून. तुमी तातले इसारीचे तुजें कित्याक थंयसर तूं कित्याक भीक मागता, हें उतार तुका पातयणी नांगी म्हूण तुमी इसारीचे. तुमी कितले दिल्ले तक्षण तुमकां चड आशिर्वाद जाता म्हणून सांगतात न्ही गे. कित्याक तुमी दिल्यार थंयसर ब्रदर तुमी दिल्यार कित्याक तुमकां जायना गे हें. तुमी आमच्या सांगाता कलेक्शन करतात न्ही गे. तुमकां देवाचे उतार गोत्तात, सक्कड गोत्ता देवाक हर एक साध्य माय गॉड वील सप्लाय ऑल नीड्स म्हणून ते सांगतात न्ही गे. वाय कांट यू ट्रस्ट दॅट गॉड? तुका कित्याक तुजे निड्स तो फुलफील करना गी. तूं कित्याक म्हजे पॉकेट मनी, तूं म्हजे कित्याक थंयसर दांत एक वांटो थंयसर ऑफरींग मेळटा म्हणून तूं म्हज्या कित्याक पयशांक लबदून आसाय. थोडे म्हणटात न्ही गे आमकां कितें ऑफरींग मेळना आतां म्हणून. काणी गुणे जाल्या म्हणून ते सांगतात न्ही गे. तो व्हडलो हावस विजिटींग चड जाता न्ही गे. विजिटींग दुसरें, भुरगीं आसात गी, हुशार आसात गी, भुरगीं शिकतात आसात गी म्हणून सांगतात. उद्देश कितें? पयलें आसलें कमिशन आतां मेळना. मोबायल रिचार्ज करूंक थंयसर दुडू ना, एंटरटेनमेंटाक दुडू ना, भुरग्यांक व्हरून पार्टी करूंक थंयसर टूर वचूंक फॉरेन टुराक थंयसर पयशे ना. देखून ही उतरां काणयेन बिजनेस करतात. दिया तुमकां मेळटा, दिया मेळटा. कसले एक मूर्खपणान आमी जिवन आसा भाव भयणीनो. जेसू क्रिस्त सांगाता रावून ती शिकोवण थंयसर थीर करतालो खंय कुणाक करना. पळया तसली जाणवाय मोरी मागीर तें आसली. देखून तो तिणें म्हणलें एंगेजमेंट जाल्यार एक जालां ओके, तें एका सायडीक आसूं दी, पूण देवाची कुशी म्हजे थंय जावं दी. सर्वेस्पराची साकर म्हणून तिणें तिकास थंयसर एक साकर म्हणल्यार तसल्या मट्टाक तिणें देवाक ओपून दिवन जेसू क्रिस्ताच्या फाटल्यान ती गेली. अखेरीक एक ब्युटी पळयल्यार ताच्या मुखार तिणें थंयसर एलिझाबेथीक थंयसर तिणें वंदन केलें आनी शुभवार्ता प्रगट केली. तें सांगूंक वेळ ना, पूण ही एक ब्युटी आमी पळयत आसतना मोरी माय थंयसर नीज जावन आमकां नियाळ करन तिचें जिवीत आमच्या जिवितांत थंयसर अळवडन करन आमकां तिचो पाटलाव करूं जेसूचो पाटलाव करूंक जाता. लास्ट ब्युटी म्हूण सांगिना, पूण ही एक ब्युटी जावन आसा.
एलिझाबेथीचे थंयसर वंदन नामान तिणें आयकून मोरयेन कितें सांगलें थंयसर एलिझाबेथीन थंयसर वंदन केलें नामान केलो ताच्या उपरांत ती कितें सांगता म्हळ्यार मोरी माय थंयसर 46 वर्सांत थंयसर सांगता ती म्हणटा तवळ मोरी म्हणा लागली मुसो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता मुसो ओत्मो माय सोल मॅग्निफायस द लॉर्ड माय गॉड माय स्पिरीट रिजॉयसेस इन माय सेवियर म्हणटा म्हजो ओत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उडता म्हणून सांगता पळया म्हजो जीव सरस्पराची वडवी गता म्हजो ओत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उडता नाटक करून सांगू ना आमी थोडे फावटी म्हणटा न्ही गे आमी स्तुती करता आमी आराधन करता म्हणून आमी तोंडान सांगता तशें सांगलें गी आमी उल्हासान सांगता गी आमी हर एक रिट्रिटान आमी सांगता कॅरिझमॅटीक रितीन आमकां बाय हार्ट जाल्ले वरवीं आमी बाय हार्ट करून आमी सांगता आमकां स्तुती करतना आमी सिंग करतना मात आमकां थंयसर खुशी आसता पूण ताच्या उपरांत आमी पुरपुरता पूण मोरी मायची ब्युटी कितें म्हळ्यार हें एक स्तुती गायन तिणें केल्या उपरांत ताच्या उपरांत तिचें उतार आसना प्रेझींग गॉड इज द फायनल वर्ड ऑफ मेरी दुसरें कितें आसा गी हें स्तुती गीत जाल्या उपरांत कितें आसा गी जेसू क्रिस्त सांगता थंयसर उलयलें आसा म्हणून थोडी सांगचीं आसात तें न्ही तें कानान देशांत तें उलोवना गी तें हें जाल्या उपरांत थंयसर चड उलोवणें तिचें ना सायलेंटली फॉलोवींग जीसस क्रायस्ट सायलेंट डिसायपल ऑफ जीसस क्रायस्ट आयचे कॅरिझमॅटिकाचे आमी कितें जावन आसा आमी वायलंट डिसायपल जावन आसा एक्स्ट्रा वायलंट आमी जावन आसता क्रुरी जावन आसता ती सायलंट जावन तिणें फॉलो केलें तिचे भितर स्तुती केन्न देवाक तिणें थंयसर स्तुती केलें शी मॅग्निफायड गॉड थ्रू हर प्रेझस तिच्या काळजांत देवाक तिणें महिमा दिली तिच्या सोडवणदारांतय ती संतोष पावली आनंद भोगली तिणें कारण कितें 38 वर्स तें कारण जावन आसा तिणें तिकास संपूर्ण रितीन पळय हांव सर्वेस्पराची साकर्ण म्हूण सांगलें हांव साकर्ण म्हणून तिणें तिकास संपूर्ण रितीन सरेंडर केल्ले वरवीं तिका थंयसर सगळ्या काळजान संतोषान देवाक थंयसर संतोषान स्तुती करूंक साध्य जालें आमच्या जिवितांत तें साध्य जावचें केदाळा हें जायचें आमच्या जिवितांत हें पुरा एग्जाम्पल्स स्टेप बाय स्टेप वागदानांत आमी थंयसर पातयणी दवरीचे आमी पवित्र आत्म्याची थंयसर कृपा जोडून आमी तें अर्थ करीचे ताचे उपरांत अर्थ करून देवाच्या कुशेक आमी आमकांच समर्पण दिवचें तबळ सरेंडर जावन आमी दितना आय एम नो मोर क्रायस्ट इज एवरीथींग हांव ना आतां हांव मेल्या जेसूस जावन आसा संपूर्ण हांव थंयसर आळवून वसाचें जेसू थंय म्हणजे थंय वाडून येचें मोरयेन थंयसर तिका संपूर्ण रितीन ओपून दिल्या उपरांत हांव थंयसर आळवून वसाचें जेसू म्हणजे थंय वाडून येचें लेट हिम ग्रो तसले एका मोरयेक थंयसर मान करच्या गौरव दिवच्या हर एका आमच्या जिवितांत हें सकड संपूर्ण जावं दी आमेन.